تقدروا طيبوا فيه وتخرجوا لبرا تروحوا تلقاو لو بلا تاعكم واجد. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بالف الف خير. كيما راكم تشوفوا هنايا راهي عندي اون كونسيير تاع تيرموميكس، وبغيت نبارطاجي معاكم اليوم كيفاه يخدم لو تيرموميكس هذا، وراح تشرح لنا كلش ونديروا دي ريسيت مع بعضنا. تبعوا معايا تفضلي. يزيد فضلك. بسم الله، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دونك اليوم نوريو لكم، راح نديروا لكم اون بريزونطاسيون دو تيرموميكس. كيسكو سي لو تيرموميكس؟ بزاف لي يسقسوني وشنو هذا التيرموميكس، معناه به الروبو اللي يدير كلش، روبو هذا كل مارك واش يدير ايتو. اليوم راح نفهموكم كلش، on va tout vous expliquer. Donc le robot Thermomix, en fait c'est un robot qui fait tout, c'est-à-dire en fait il a un bol, il a mixeur, batteur, pétrin et فور يرحي يطيب يميكسي، il fait tout, il fait même les yaourts, il fait les sorbets, les glaces et tout. Donc on va vous montrer les options qu'il a. Donc quand vous allumez le Thermomix, donc voilà ce que vous avez. Donc là en fait c'est le minuteur pour régler le temps de cuisson. Là c'est la température de cuisson et là c'est pour démarrer. Ensuite, là en fait on a tous les options. En fait يعني هنايا يعوض لنا كامل لي زاباغاي ولا ليليكتروميناجي تاع لا كويزين. فوالا كي نديو هذا نطيشوا كلش، البيتران، الميكسر، فوالا. Vous gagnez de la place chez vous parce qu'en fait dans un seul appareil, comme vous voyez ici, il y en a plusieurs. Donc كاين فيه la balance الميزان، هنايا ديروا راح يوزن لكم لا كونتيتي ويزيد يوزن ثاني. oui يوزن. Vous faites tard, vous faites suivant, même qui est en train de faire et tout. Donc il y a la balance. Ça c'est l'option du pétrin. Là vous réglez. En fait il dit comme même les recettes comme c'est pas obligé parce que lui il a une clé connectée qui est à l'intérieur. C'est le Cookidoo. C'est une application que vous mettez sur votre téléphone. Vous pouvez suivre. Vous pouvez même créer vos propres recettes. Donc là c'est le pétrin. يعني عنده دي ريسيت تاعو، فوالا، وتقدري ديري انتيا لي ريسيت تاعك كيما تحبي. فوالا يدير même les recettes traditionnelles. Donc là c'est turbo, c'est pour aller beaucoup plus vite. Là c'est le nettoyage, ça c'est super bien. ويزيد ينحي علينا الماعن، ينحي علينا التعب. طيبي فيه نو سيلمون، تفرغي الماكله تاعك ومن بعد ديري قطره ماء، قطره ليكيد فيسال ولا قطره خل تعمري حتى لهنا، وديري لوبسيون تاع النيتواياج وتخليه شو كي يكون بيتران ديري بيتران. هذا ما نتمناه لكل وحده، ليا والكامل اللي راهم معانا وكامل لي زابوني اللي راهم راح يتبعوا الاخر لي ستوري. وكراميل كي تكون حاجه بزاف غرا وكراميل تلصق qui te compte et tout. Donc tu peux mettre une tablette de vaisselle, tu peux mettre une goutte de liquide vaisselle ولا وتفخر مع كاس ماء وهو يفري لك لافير. سي بيان. ما عليك غير تشليه وتنشفيه. دونك عندنا لوبسيون ميكساج، عندنا اوبسيون كويسون دي زو يطيب البيض، عندنا ميم لو بويوار يغلي الماء، سي بيان. ريشوفاج au lieu de mettre vos trucs dans le micro-ondes وتغطيه ويطرش et tout. Donc تخليه لداخل وتسخنيه لداخل. Il fait les sauces, par exemple les sauces tomates. Oui. Les vinaigrettes, les sauces béchamel, par exemple la sauce béchamel, moi j'aime beaucoup, je la fais beaucoup. Sauce anglaise, les crèmes pâtissières et tout, parce qu'en fait direz les ingrédients au col et t'as pas besoin de mélanger, pas besoin de remuer. La dernière fois j'ai une cliente qui me l'a pris, elle m'a appelé, elle a paniqué parce qu'elle était au travail, elle l'a mis en route. Elle a fait des lentilles et elle a oublié de mettre le main. Donc حسبت بلي دوك تجي لدارها بالحاله فحم ومحروق وكلش. Et ben je peux vous dire que la cuisson تاع العدس تاعها طابت عادي. كي دخلت لدارها زادت شويه ما زادت له 5 minutes de plus
هي كانت خايفه قالت لي وي ما درتش الماء دوك يتحرق دوك يفسد ان فيت يصادق يعني تحطي فيه وهو يعس روحه ما كان لا تقعدي تعسي ولا تحركي ولا تادابت على كويسون فوالا لا عندكم لا كويسون تاع لوغي هذا طيب الروز ديما انا حاصله يجيك واحد لا كويسون الروز ولي بات سوبر ني ترو كوي صحيح ساعات لي بات كنت نسايهم 1 مينوت دو بلوس خلاص يتعجنوا حبه كيما تاع لي شينوا الهنوده فرانشمون بيان تاع لي تورك اون بليس لا فو بوفي كاين اللي حاب الرز شويه ترو كوي كاين اللي حبو ماهوش طايب بزاف لا فوز افي بروغرامي هنايا ويدير لك واش تحبي اون بليس لا فيرمونطاسيون حنا كيما باغ اكزومبل كاين العرب اللي يحبوا يروبوا اللبن ديري الحليب تاعك في الليل هنا دون سو الاخر ديريه دون دي بتي بيروار ولا دون دي بوكو هكذا تاع الياغورت ولا تخليه غدوه من ذاك تصيبي الرايب تاعك واجد ما تخليه دي جور ما تخليه دي نوي يريقل على حساب لا تمبيراتور في الليل يدير même les yaourts moi mes yaourts avec cette option là que je fais mes yaourts je mets du lait entier du sucre هنا بعد نفرغ في لي بوكو غدوه الصباح يصبح لي واحد لي yaourts Activia Bifidus super bien. Tu fais toi-même, tu fais avec tes goûts que tu veux. Même mes enfants ils font là quand tu veux faire une cuisson lente là c'est les sachets sous vide par exemple qu'on achète du riz et tout quand on est très pressé et là c'est l'option qui est sortie la dernière option qui est super bien là j'ai pas eu l'occasion de vous montrer en fait mais la prochaine fois inchallah on va vous montrer comment ça marche en fait on a un disque comme ça qu'on met à l'intérieur. Après, tu mets tes pommes de terre là. Le mieux, c'est de les mettre ici. En fait, des petites pommes de terre par le... Et après, tu mets l'option éplucheur. Là, il va tourner. Il قشر لك البطاطا تاعك. ويزيد يقشر يعني. Voilà, en 4 minutes, البطاطا تاعكم مقشرة واجدة ما عليكم غير تطيبوها ولا تفوروها ولا روعة. سورتو اللي خدامة ولا اللي عندها بزاف الأولاد اللي ما عندهاش الوقت وكل ما تحبش تطيب ثاني. اللي ما تحبش تطيب. Tu peux les mettre, par exemple, tu mets tes pommes de terre, tu vas t'occuper à autre chose. Voilà. Et ce qui est bien. تربحي الوقت. Voilà. Ce qui est bien, le super bien en fait, c'est que vous mettez vos recettes à vous, ou sinon vous pouvez choisir des recettes. Comme par exemple là, j'ai mes recettes, mes créations. Vous créez vos propres recettes. كيما حنا نشتيو انا وحده من الناس ما نشتيش نتبع اون روسيت باينه ديما نزيد من عندي ولا نقص حوايج دونك tu peux modifier par exemple là qu'est-ce qu'on va faire là par exemple on va faire une recette de sucre glace ندير لكم راس الحانوت في الدار راس الحانوت ثاني ما شاء الله على الكيف là on va faire وبغيت نركز على حاجه برك تقدري كيما قالت لي تقدروا طيبوا فيه وتخرجوا لبرا تروحوا تلقاو لو بلا تاعكم واجد فوالا هذه الحاجه اللي هايله يعني تبروغراميه فوالا تخليه يطيب اي حاجه طيبيها تخليه يخلص يطفى وحده كي تجي ديري اوبسيون ريشوفاج الا ما جيتوش تو سويت ولا والاخر ما عليك غير تسربي وتاكلي انت وولادك فوالا يعني ما تين فام ديري تفي تو فوالا يعني مش لازم نقعد انا في الكوزينه ونعس وندير نحط الماكله تاعي طيب ونروح ندير الميناج ولا نغسل القش ولا ندير حاجه واحده اخرى هكا نربح الوقت ونكمل ندير حوايج اخرى في نهاري. Donc là, on va commencer par une recette très simple. Regardez comme vous voyez sur l'image. C'est une recette de sucre glace. Là, en 5 minutes, vous avez votre sucre glace maison. Le seul ingrédient que vous aurez besoin, c'est du sucre cristallisé normal en poudre. يعني من sucre normal نديرو un sucre. Par exemple, تحبي ديري gâteau, تحتاجي sucre glace في الليل, les magasins ils sont fermés et tout. Tu peux pas. تصرى لنا هذه كامل. On va faire du sucre à la maison en 5 minutes. Donc, on va commencer à cuisiner. Regardez, quand vous faites sa recette à lui, là, vous avez, en fait, il faut qu'il soit bien à plat. Comme ça, la balance, elle bouge pas. Il faut qu'elle soit bien propre. Il n'y a rien en bas.
Donc là, la balance, elle se met toute seule vu que c'est sa recette, ta sucre glace. Comme vous pouvez faire vous-même. يعني كي ما تعرفيش غوسيت هو ينعت لك. On va mettre 200 grammes de sucre glace, de sucre en poudre. Comme vous pouvez mettre moins, comme vous pouvez mettre plus, comme vous voulez. Hop. Voilà, là il y a. T'es pas obligé de mettre Voilà, exactement ce c'est qu'il faut pas. dire. Oui, il n'y a pas de veux. problème. Donc là, on va faire suivant. Là, il me demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Le gobelet doseur, c'est ça. C'est un gobelet, en fait, avec des mesures. Et le couvercle, c'est ça. Donc, on va faire comme ça. Attention, un petit peu. Donc, il fait un peu de bruit, comme tous les robots. Hein. Après, voilà, c'est pas... Ça va. Donc, on voit un seconde. Voilà. Besoin. Et là maintenant, regardez votre sucre glace. الله يبارك. Il est bien blanc, Ouais. super. Masha'Allah. Moi je fais des meringues avec, c'est top. Je dis à tes enfants quand ils sont un peu grands. عطيني لا كلير. Maman, elle me dit pas faire. Tu connais la machine. ما شاء الله. Mais tu peux pas. والله Quand t'as des enfants sucre qui glace font ça. ثاني. Voilà. Et pas cher. Et pas cher, voilà, في Surtout parce qu'on va Parce acheter que 1 kilo à 2 et quelques. Alors voilà. là, on a. Tu vas acheter 50 centimes. Ouais. Lidl. Tu fais 1 kilo toi-même et il est fait maison, il est bien meringue. Les gâteaux تاعو. même ديري لي زيكونومي في بزاف حوايج. Ah oui. En fait, Allez, maintenant on va faire une citronnade en 2 minutes. Alors, il nous demande de mettre 2 à 3 citrons jaunes épluchés et coupés. Donc là, on va mettre 3. En fait, tu les coupes qu'en 2. Hein. Regardez comment c'est. Ils nous disent de les couper en 2. On n'a même pas besoin de les couper en plusieurs. Donc là, on les a épluchés parce que voilà, c'est des citrons traités. Voilà. Ensuite, il nous demande de mettre 500 grammes d'eau froide. Voilà, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. Ensuite, 100 grammes de sucre. Vous voyez, en plus, il ne nous demande même pas de mettre beaucoup de sucre. Parce que normalement, dans la citronnade, nous, on met beaucoup de sucre. انا ثاني نشتي الحوايج موان سكري. Après, il nous demande de mettre le couvercle avec le gobelet doseur. Suivant. Là, il va nous la mixer en 2 secondes. Il va vous faire votre jus de citron en 2 secondes. Après, si vous pouvez, vous voulez... Et c'est bon. Après, c'est bon. Après, vous rajoutez juste la quantité d'eau qu'il faut. Le reste, donc c'est 500 grammes pour avoir 1 litre à peu près. Voilà. Là, il nous manque un tout petit peu d'eau. Votre jus, il est déjà là. Et là, en fait, vous avez même pas besoin d'aller chercher Sofia, et tout. زيدي صفي Vous mettez ثاني. juste le panier cuisson. هذا يجيك معاهم en fait كي تشروه يجيو le panier. هذا en fait يصفي لكم. Et en plus de ça, vous pouvez mettre des légumes dedans. Il faut voir le batata, زرودية, c'est bien. un petit morceau de viande تحبوا هكذا. Il fait même des recettes light pour les régimes. اللي يديروا الريجيم. Voilà. C'est bien. Donc on va le mettre. Suivant. Et comme vous voyez, vous avez même la vidéo pour qui vous explique comment vous faites. Regardez. D'accord. Donc voilà, on va faire pas. Si vous aimez le nana, le mojito, انا نشتي المخيطو. il صح. va infuser, Ouais. il va être super bon. Vous mettez ما شاء quelques الله glaçons. والله هايل. في رمضان انا 30 jours ما شريتش كاع الكازوز. J'ai acheté une caisse تاع لي سيترون. ايه شربت. شربت فوالا. ما الله يبارك. تعرفوش يبقى حتى للسحور ولادي يشربوا حاجه تاع الدار خير من هذيك لي غاز اي تو. جات هايله ما شاء الله. فوالا.
والله غير جات. Là, on va faire des sorbets fraises bananes. Regardez, il nous met le temps. En fait, le niveau, il est facile. Le temps de préparation, 5 minutes. Au total, 5 minutes. Là, on va faire pour 2 portions. Vous pouvez doubler la quantité. Par exemple, là, il nous demande de mettre 200 grammes de fraises. Nous, on va mettre 400 grammes. Comme ça, au lieu d'avoir 2 portions, on aura 4 portions. Mais pour moi, 2 portions, ça me suffit parce que c'est des grosses quantités. Donc pour une famille nombreuse, franchement, il n'y a pas de souci. Allez, commencez à cuisiner. Là, il nous demande de mettre 2 bananes. 200 grammes de bananes. 200 grammes de bananes mûres en morceaux, congelées ou pas congelées, comme vous voulez. Mais moi, je les préfère un petit peu froides. Comme ça, notre sorbet reste bien ferme. Donc là, 200 grammes. Là, on a mis 140. Voilà, 214, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, si vous dépassez, c'est pas grave. Suivons. Alors, 200 grammes de fraises surgelées. Oups. J'en ai mis un petit peu plus, c'est pas grave, parce que j'ai mis un peu plus de bananes. Donc voilà. Donc là, ni sucre, ni citron, ni rien du tout. Vous avez que vos fruits surgelés. Et regardez. Regardez-moi ça. Fermez vos oreilles. Je demande de racler les parois avec la spatule. Donc j'ai pas besoin de racler parce que regardez votre glace. الله يبارك ما شاء الله. شوفوا الله يبارك يعني والله يسخف. انا راح نضق قدامكم لا كلاس يعني حاجه ناتوريل بلا سكر وصحيه. يعني انا ديما يعني مع الحاجه الصحيه ومع نشتي لي فخوي ونشتي كلش. دوك نضق ونقول لكم يعني اون ديريكت. الله يبارك والله حاجه يعني فوق باينه باللي حاجه ناتوريل وما فيهاش يعني حتى اضافات وكلش. الله يبارك. ذوقي واعطينا رايك. Tu sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Merci. Ouais. Après, tu peux rajouter du sucre comme tu veux, toi. Hein. Voilà, oui. Du sucre, du citron. Quand tu veux le rajouter, c'est directement, pas après. Direct là-bas, comme ça, le mélange bien. Moi, j'aime bien le sucre vanille. Après le sorbet, il est sale et tout, ça colle. Du coup, des fruits, c'est rouge, ça sent pas très bon. Là, on va mettre option nettoyage. درنا شوية ماء مع شوية liquide vaisselle. شللناه. Donc voilà. Après, on va option nettoyage. Ah oui, elle est là, nettoyage. Vous cliquez dessus. Après, nous, comme on n'a pas mis de pétrin, on n'a pas mis quelque chose de graisse et tout, on va mettre universal. Universal, c'est normal en fait. Après, il va mettre la température, le 8 minutes. En 8 minutes, il sera tout propre. Vous avez qu'à le rincer et l'essuyer pour mettre... يعني بلا ما تغسلي لي غوبو تاعك ولي كوكوط ولا هادو اللي يقلقوا في الغسيل. دونك يغسل روحه بروحه. يقعدوا لك غير لي زاسيات. هذا ما كان. هذا ما كان. قطره ما مع قطره ليكيد فيسيل ولا قطره تاع خل ينحي لكم كاع الريحه يخرج يبري. دوك نوري لكم الغيزولتا ان شاء الله. وثاني كي تشروه تحبوا لوبسيون تاع التفوار باغ اكزومبل تحبوا تفوروا الرشته ولا تحبوا ديروا الرشته البربوشه كلش. يفور لي ليغوم يفور. شوفوا شحال يرفع. au lieu de dire en plusieurs fois. هنا il prend 2 kilos de quantité en une seule fois. 2 kilos تاع الكسكس. 2 kilos تاع الكسكس. il va vous les prendre et يفورهم لكم en 5 minutes. La dernière fois pour le repas de mariage, on a fait une macédoine dedans. Et ben les légumes درناهم en 2 fois. Vous vous rendez compte pour un mariage? En 2 fois, tes légumes, ils étaient déjà tout prêts. Vous avez une autre casquette aussi. Ça, c'est pour mettre par exemple vos poissons. Anna, la dernière fois, j'ai mariné 2 dorades pour l'achat. درت une soupe هنايا لتحت. ودرت لا dorade تاعي هنايا فوق الاخر تاع التفوار. درت اوبسيون تاع التفوار. درتهم الفوق. خرجت كي جيت 16 عشايا ويا جيت.
فوالا. وتقدري ديري دي ليغوم لتحت وديري لي بواسون ولا لا فيوند ولا اي حاجه الفو كوفير تو سكو فو فولي. واوسي يدير لكم اليوم سامحوني ما جبتش الفوي بصح يطلع لكم لو بلون اون نيج، يطلع لكم لا شانتيي في بلاصه الباتور. ان فيت لو باتور il est déjà intégré dedans. وثاني في بلاصه الباتور يعني يذوب شوكولا، يذوب ثاني شوكولا فار دي غاتو دي غلاساج. Il fait du caramel aussi. Et oui, c'est bien. Et tout, une sauce caramel, franchement, elle est top. Là, franchement, blatab. Moi, ce que j'aime bien, regardez, vous avez 8233 recettes. Et vous avez l'application sur votre téléphone portable. حتى اللي ما تعرفش طيب ولا هذا وين بدات تتعلم دير لي غوسيت وكل شويه. ودرك راح نسيو اون غوسيت تراديسيونيل اللي هي البغرير ولا الغرايف، وراح ندير لا غوسيت تاعي في تيرموميكس. راني اول مره راح نسيه دونك يعني تنعت لي ناصيغه تنعت لي كيفاه نديرو لا غوسيت تاعنا. عندي هنايا 2 كيلات تاع الدقيق يكون رقيق جدا، وعندي كيله تاع الفارينه. كيفاه نديرو لو حيتي لي زانغريديون درت لكم غير باش تشوفوا، ماناش رايحين نديرو هاد لا غوسيت كوم بوا كاينه لا غوسيت تاعو. هاي لا فوتو وهما يسميوها كريب ميل ترو. 1000 trous, donc à peu près pareil. Vous avez de l'eau, vous avez de la semoule, de la farine, de la levure et le sucre. Exactement واش عندنا عنده، بصح حنا on préfère faire la recette تاعنا comme ça vous voyez directement comment on fait. Vas-y, maintenant tu peux mettre tes ingrédients. Ce qui est bien c'est que tu mets tout en même temps هنايا. t'as pas besoin نلوح كلش. لوحي كلش خلاص لوحي كلش وغلقيه. فوالا. درك نزيد مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، وعندي مغرفه صغيره تاع السكر، وعندي مغرفه صغيره تاع الملح، ومغرفه صغيره تاع لا لوفير شيميك، ونزيدو 3 كيسان تاع الماء. الماء يكون تياد، واذا ما حبيتوش يكون تياد en fait vous avez juste à régler la température en bas. يسخن وحده ثاني. يسخن وي. شوفوا لاباط تاع الغرايف، حنا نقولوا له الغرايف ولا البغرير. دوك نطيبوا ونشوفوا. شوفوا كيفاه جا البغرير تاعنا، جا هايل بزاف بزاف، وحنا ما خليناهش يريح باسكو ما كانش عندنا الوقت. دونك لو كان خليناه يريح راح يجي خير من هكا 1000 خطره ويجي هايل. ويعني فيه ثاني لا غوسيت تاعو تاع البغرير قالت لي تجي ما شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو هذه، ونتمنى اكثر تكونوا استفدتوا منها. يعني عن بالي باللي كاين اللي راهم انتريسي بهذا لو برودوي وما عندهمش معلومات كافيه عليه. واذا عندكم اي سؤال راح نحط لكم الانستغرام تاع الكونسيير، ونزيد نحط لكم نيميرو تليفون تاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. كونتاكتيوها اذا راكم انتريسي، هي راح تشرح لكم كلش على لو بري على لو بايمون. كما قالت لي لو بايمون يكون اون بليزيور فوا سانز انتيغي، يعني ما فيهش الربا. المهم هذو المعلومات كامل سقسيوها هي اللي تقدر تمد لكم المعلومات. ونتمنى تكون عجبتكم لا فيديو هذه، واذا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع كامل لي زامي تاعكم لا فامي ممكن يكونوا انتريسي بلو برودوي هذا. يعني نتمناه ليا ونتمناه لكامل الناس، كامل المشتركات، كامل الناس اللي نعرفهم. يعني نتمنى لكم هذا تيرموميكس، يعني حاجه هايله تحطيها في الكوزينه ماشي خساره فيها. يعني حتى السومه ماشي خساره فيها باسكو كيما راكم تشوفوا يدير كلش. وان شاء الله يا ربي نزيدو نعاودو نديرو اون غينيون كيما هذه، ونزيد نصور لكم، نزيدو نجربو دي ريسيت جدد كاشي نهار. اذا عجبتكم لا فيديو واذا بغيتو نزيدو نعاودوها ونزيدو لكم دي ريسيت اخرين، ما عليكم غير تخليولي في لي كومونتير. ودرك لحقنا للنهايه تاع لا فيديو تاعنا، انا نخليكم ونتلاقاو في فيديو قادمه ان شاء الله.